अस्सलाम वालेकुम। हमें मालूम है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ताला आपके घर को शादी की खुशियों से नवाजने वाला है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके ख़ानदान को हमेशा पुरमसरत और खुशहाल रखे। हम सोशल रिफॉर्म सोसाइटी की जानिब से आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप शादी की बातचीत के लिए जाने से पहले एक फैसला कर लें कि आप किसके मॉडल पर शादी करना चाहते हैं। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। आपकी नीयत कौन से मॉडल पर शादी करने की है ये तय करके जाइए। कई मॉडल हैं। एक मॉडल है रामचंद्र जी और सीता जी की शादी का जिसमें खूब जहेज था। एक मॉडल है लॉर्ड शिवा और पार्वती का जिसमें उनकी मैथोलॉजीज के मुताबिक इस कायनात की सबसे पहली शादी थी जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की थी। एक मॉडल है राजपूत महारानी जोधाबाई का जिसने अकबर आजम से शादी के वक्त मंगनी, सांचक, मंजे, जुमागियां वगैरह जैसे बेशुमार छिचोरी रस्मों को मुसलमानों में राइज किया था। एक मॉडल है बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस का जिसको आज मिडिल क्लास और पुअर क्लास के लोग सारे अपना चुके हैं। शेरवानियां पहने हुए, दूल्हे हाथों में खंजर तलवारें लिए हुए, बादशाहों जैसा एक रात के लिए ताज पहने हुए और बड़े बड़े शादी खाने लेकर पैसा बर्बाद करते हैं। इस दौड़ में मशाइखीन और वो सैयद ज़ादों की अक्सरियत भी शामिल है जो अपना शिजरे नसब अहले बैत से तो मिलाते हैं लेकिन उनके घर की शादियां देखकर पता नहीं चलता कि ये किसी अहले बैत से निस्बत रखने वाले घराने की शादी है या किसी मारवाड़ी या राजपूत के घराने की शादी है। और बदकिस्मती से इन शादियों में वो उलमा भी शरीक होते हैं जो शादियों के खिलाफ बहुत शानदार तकरीरें करते हैं, लेकिन ऐसी शादियां अटेंड करके फिर इन सारे मॉडल्स को वो इंडोर्स कर देते हैं। बहरहाल ये भी एक मॉडल है जिसको एक रक्षा वाले से लेकर मर्सिडीज वाले तक हर शख्स यही फॉलो कर रहा है आजकल। लेकिन एक और मॉडल है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी साहबजादी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का और उनके 1,24,000 सहाबा का। आपको बातचीत करने के लिए जाने से पहले ये फैसला करना होगा कि आपके घर की शादी किसके मॉडल पर होगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मॉडल पर या किसी और के मॉडल पर, या सारे मॉडल्स का मिक्सचर होगा ताकि रसूलुल्लाह भी खुश, सीता जी और लॉर्ड शिवा भी खुश और दावतों के जो भुक्कड़ हैं वो भी खुश। दोस्तों, आप बातचीत के लिए जाने से पहले अच्छी तरह जान लीजिए कि यहाँ पर कदम कदम पर आपको वो झूठे लड़के वाले मिलेंगे जिनके दिल में जहेज और मेयारी खानों की तमन्ना जड़ें पकड़ी हुई है, लेकिन जबान से बाद में ये कहते हैं कि जी हमने तो बहुत मना किया था लेकिन लड़की वालों की बहुत जिद थी, इसरार था। आपको कदम कदम पर वो असल फसादी यानी लड़की वाले मिलेंगे जो बेटों का हक छीनकर दामादों को खरीदते हैं और हर लड़के के माँ बाप को लालची बना देते हैं। आपको हर शख्स में वो मुनाफिक मिलेगा जो एक तरफ जहेज और खानों को गलत तो कहता है लेकिन ऐसी शादियां अटेंड जरूर करता है। हम उन तमाम बुजुर्गों से खुसूसी रिक्वेस्ट करते हैं जो शादी की बातचीत में हिस्सा लेते हैं। एक तरफ से अब्बा जान, ताया जान, बड़े खालू जान, तो दूसरी तरफ से नाना जान, मामू पाशा, छोटे फुप्पा, भाई जान वगैरह वगैरह। इन तमाम बड़ों और बुजुर्गों का रिमोट कंट्रोल पर्दे के पीछे बैठी हुई लेडीज के हाथों में होता है। हालांकि लड़का और लड़की तो वाकई सादगी से शादी करना चाहते हैं लेकिन ये सारे बड़े और बुजुर्ग मिलकर दलाली करके इस शादी को भगवानों या मारवाड़ियों या राजपूतों की शादी में तब्दील कर डालते हैं। हमारी ऐसे तमाम बुजुर्गों से रिक्वेस्ट है कि बातचीत में शामिल होने से पहले सिर्फ ये सोचिए कि अब आपकी उम्र कितनी बाकी है, कितने साल बचे हैं आपकी उम्र में। प्लीज अपना नामा अमाल खराब मत कीजिए। आपको कब्र का हिसाब देने में अब बहुत कम साल रह गए हैं। जस्ट इमेजिन हौज़े कौसर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की शिफात के लिए तशरीफ लाएंगे, लेकिन इन तमाम को धुतकार दिया जाएगा जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दीन में नई नई चीजें ईजाद की थी। क्या सुन्नत रसूल, सुन्नत अहले बैत या किसी सहाबी की जिंदगी में आपने मंगनी, जहेज, शादी के दिन का खाना देखा, कहीं पढ़ा? कहां से लाई आपने ये रस्में? आप क्या जवाब देंगे अल्लाह के नबी के सामने? जाकर अपने उलमा से, अपने मुर्शिदीन से पूछिए, अपने उस्तादों से पूछिए कि ये अल्लाह के नबी की सुन्नत थी या बाद में इसको ईजाद किया था। फिर इसके बाद क्या होगा? जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धुतकार देंगे अब उसको बचाने क्या कोई आएगा? मैं यामल सुअन युज्ज़ब ही वला यजिद लहु मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा, सूरह निसा 123। तर्जुमा, जिसने भी गुनाह का काम किया उसका बदला मिलकर रहेगा। इसके लिए अल्लाह के सिवा ना कोई दोस्त होगा ना कोई मददगार। फिर जिसको अल्लाह के नबी धुतकार दें तो जरा सोचिए क्या उसको कोई वली, कोई मुर्शिद, कोई उस्ताद, दुल्हा दुल्हन या कोई रिश्तेदार क्या आकर आपको बचाएंगे? मेरे बुजुर्गों,
آپ اپنی عمریں گزار چکے ہیں۔ زندگی میں تو آپ نے کبھی ملک اور قوم کے لیے کوئی ایسا کارنامہ نہیں کیا جس پر پھول پہنائے جا سکے، بس ایک ہی کارنامہ کیا ہے زندگی میں، شادیاں کی ہیں۔ اب وہی کارنامہ اپنی اولادوں پر دہرا رہے ہیں۔ پلیز اپنی آنے والی نسلوں پر رحم کیجیے۔ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ابھی 1948 تک ہم صرف حیدرآباد کے نہیں، لکھنؤ، بیجاپور، جوناگڑھ، بھوپال، کشمیر وغیرہ کے مالک تھے۔ آج ہماری میجورٹی صرف کلرکوں، چپراسیوں، آٹو یا ٹیکسی ڈرائیوروں، چھوٹی چھوٹی دکانوں کے مالک یا پھر کرمنلز کی ہے۔ جو کچھ بچا تھا وہ بہنوں اور بیٹیوں کی شادیوں میں لٹ چکا، لیکن کل آپ کے پوتا پوتی ناتے نواسیوں کے پاس شادیوں پر خرچ کرنے پیسہ نہیں ہوگا تو کیا کریں گے وہ لوگ؟ آپ سوچئے۔ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد صرف ان شادیوں کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، کنورژن میں، پروسٹیٹیوشن میں، طلاق اور خلا میں مبتلا ہو رہی ہے۔ شادیوں میں ڈیلے کی وجہ سے کتنے لاکھوں لڑکے لڑکیاں اب کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں۔ غربت اور افلاس کس حد تک پہنچ چکی ہے ذرا امیجن کیجئے۔ اتنے خود غرض مت بنیے کہ صرف اپنے لڑکے اور لڑکی کی شادی کے ارمان پورے کرنے کے چکر میں پوری امت پر کتنا برا وقت آ چکا ہے یہ آپ بالکل بھول چکے ہیں۔ پلیز اپنی آخرت برباد مت کیجئے۔ یاد رکھیے، دھرم سنسد میں مسلمانوں کے قتل عام کا جو ریزولوشن پیش کیا گیا ہے وہ کسی بی جے پی آر ایس ایس کا نہیں تھا، اور نہ کبھی بی جے پی یا آر ایس ایس نے گن پوائنٹ پر آپ کو لڑکی والوں پر ظلم کر کے جہیز اور کھانے لینے پر مجبور کیا تھا۔ یہ ریزولوشن اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہے، اور ایسے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کی امت میں نوجوان موجود ہیں، جماعتیں تیار ہیں سر پر کفن باندھ کر، لیکن ان کی مدد کی ضرورت ہے، ان کو مدد کی ضرورت ہے، اور آپ ان کی مدد کرنے کے بجائے منگنی، شادی، ناچ، پودینے کے ہار، باجے، آرکیسٹرا، اس کے اوپر پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہی بتائیے، کیا اسی قوم کا جینوسائیڈ ہونا نہیں چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ تصویر کا دوسرا مثبت پازیٹیو رخ دیکھیے کہ اگر آپ نے نکاح مکمل نبی کے طریقے پر کیا، نکاح مسجد میں کیا، اور مسجد میں نکاح کرنے کے بعد عورتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عورتوں کو بلانا ہی ہے تو پھر ولیمے میں بلائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح انتہائی قریبی 150 لوگوں کو کھانا کھلائیے، نقد مہر ادا کیجیے، جہیز یا جوڑا، بیڈ تو دور کی بات ہے، بیڈ شیٹ بھی اپنے لیے حرام کر لیجیے، کسی قسم کا جوڑا یا جہیز نہ دیں نہ لیں، تو پھر اس سے صرف خاندانوں میں نہیں بلکہ پورے ملک میں وہ خوشحالی آ جائے گی کہ یاد رکھنا، یہی دھرم سنسد جو آپ کے قتل عام کا ریزولوشن پیش کر رہی ہے وہی آپ کے دین کی حفاظت کے لیے اور آپ کی حفاظت کے لیے پورے دیش سے شپث لے گی۔ اس موضوع پر علماء حق کی کئی ویڈیوز اور کتابیں ہم سے طلب کیجیے، اور آخری درخواست ہے کہ ایسے منافقوں کی شادی کی دعوت ناموں کو قبول کرنے سے انکار کر دیجیے جو اپنی شادیوں میں بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ آپ کو بات چیت کے لیے جانے سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کو رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھنا ہے یا زمانے کے رسم و رواج سے۔ ہمارا نمبر نوٹ کیجیے 9642571721۔ جزاکم اللہ۔